+3 फास्ट सेमिस्टर कंपलसरी ओडिया सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करबा। ए लॉन्ग क्वेश्चन टी फास्ट सेमिस्टर रे हेल्प करिवो। क्वेश्चन टी होची गणमाध्यम विभिन्न स्वरूप उन्मोचन कर, गणमाध्यम विभिन्न स्वरूप बा रूप संपर्क आलोचना कर, गणमाध्यम प्रकार भेद। गणमाध्यम क्षेत्र रे अन्यतम श्रेष्ठ माध्यमटा होची गणमाध्यम। जोगाजोग क्षेत्र रे अन्यतम श्रेष्ठ माध्यम होची कोन ना गणमाध्यम। वार्ता तथ्य और घटना को एक समय रे जनसाधारण निकट में पहुँचाइबा उद्देश्य रे जो माध्यम गुड़ी व्यवहार बाहक रूपे व्यवहृत होती ताकू आम गणमाध्यम बा मास मीडिया कहवा। कौन ना वार्ता तथ्य और घटना को जहाँ माध्यम पहुँचाइबा से माध्यम गुड़ी को आम कौन कहवा बाहक को आम कौन कहवा से बाहक को आम गणमाध्यम बा मास मीडिया कहवा। अन्य अर्थ रे जो अवलंबन सहयोग रे गोटे ज्ञातव्य विषय बा प्रसंग एक सांगर बहु लोक निकट में पाखरे सूचना बा संवाद स्वरूप पहुँचाई थाए से माध्यम गणमाध्यम कहुए। गणमाध्यम जन्म जातक ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी आरंभ होइछि। केबे ना 2य शताब्दी आरंभ होइछि। ख्रीष्टपूर्व 150-130 भितरे रोम नगरी रे आकेजा द्यून प्रथमे दैनिक समाज प्रकाश करथिले। किए करथिले ना रोम नगरीर आकार्द्यून प्रथम दैनिक समाचार भाव प्रकाश पाइथिला। सेही काल गणमाध्यम क्रमोच्चन पथर आगे आसी मनुष्यर प्रयोजनीयता ज्ञान विज्ञान विकास नूतन उद्भावन मानवीय स्वभाव परिवर्तन आदि गणमाध्यम अवलंबन गुड़िक सहज सरल क्षेत्रतर करिछि। प्राचीन कालरू एही माध्यमटी विभिन्न अवस्था भेद दे आधुनिक जुग रे पहुँची और सांप्रतिक मनुष्य जीवन को बहु भाव प्रभावित करिछि। बेतार दूरदर्शन दूरभाषा ईमेल इंटरनेट विद्युतिक वातावरण इत्यादि माध्यम गणमाध्यम परिसर दायित्व आभिमुख्य क्रमशः वृद्धि पाउछि। गणमाध्यम सुविधा और सुलभता को 3 भाग में विभक्त करते भाग ना 3 भाग में विभक्त कर। प्रथम होची पारंपरिक गणमाध्यम, द्वितीय होची मौद्रिक गणमाध्यम, तृतीय होची विद्युतीय गणमाध्यम। प्रथम आम डिस्कस करबा पारंपरिक गणमाध्यम। जो गणमाध्यम द्वारा लोकाचार रीति रे मनोरंजन परिवेश सृष्टि करा जाय प्रत्येक भाव में प्रसंग को प्रचार और वितरण करा जाय ताको आम पारंपरिक गणमाध्यम कहवा। जो गणमाध्यम द्वारा लोकचार रीति रे लोकमानक नीति रे मनोरंजन भित्तिक परिवेश सृष्टि करा जाय प्रत्येक भाव में प्रसंग को प्रचार और वितरण करा जाय ताको आम पारंपरिक गणमाध्यम कहवा। पूर्व राजराजुड़ा शासन काल में राजकीय निर्देशा मानक जनसाधारण को जनइबा पई डगर साहाय्य प्रचार करा जायतिला। केतेक क्षेत्र रे नागरा और डेंगुरा लोक मानकु एकत्रित कराई विभिन्न घोषणा शुणाई दि जाउथुला। एपरिकी जनगहलीपूर्ण स्थान में ऋतु गीतर आश्रय नहीं विभिन्न गुरुत्वपूर्ण घटना को विज्ञापित कराउथुला। एबे मध्य पारंपरिक गणमाध्यम प्रभाव रही। लोकनृत्य लोकनाटक यात्रा पाला दासकाठिया घोड़ा नाच धुडुकी नाच इत्यादि प्रकार गणमाध्यम निर्देशन। यही पारंपरिक गणमाध्यम द्वारा मनोरंजन सहयोग जनसचेतना सृष्टि करा जाय गणवार्ता दि जाए। सांप्रतिक पथप्रांत नाटक पाला धुडुकी नाच इत्यादि एक अभिनव प्रक्रियाकरण होइछि। नेक्स्ट पॉइंट कौन आसुचा मुद्रिक गणमाध्यम। ये सब इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ाक तेणु यहाँ आप लिखिले आपको 15 मार्क मिल 15 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक। तेणु भिडियो स्किप न कर शेष पर्यटन देखते और बुझापी चेष्टा करूँ जहाँफल आप लिखे मन पर मन पड़ो और 7 ରୁ आप 8 पेज लिखु जहाँफल भल मार्क आसी थाए। 15 मार्क क्वेश्चन 7 ରୁ 8 पेज लिखापी पड़ो। मौद्रिक गणमाध्यम आम डिस्कस करवा ना गणमाध्यम क्षेत्र में मुद्रण यंत्र उद्भावन एकदा बेस गुरुत्वपूर्ण भाव प्रकाश पाई। मुद्रण यंत्र प्रवेश हेतु छापा माध्यमटी अधिक शक्तिशाली भूमिका निर्वह करथिला। कागज पोस्टर मुद्रण करा जाय संवाद तथ्य पाठक पाखरे पहुँचाइबाकू मुद्रित गणमाध्यम कहुए। मुद्रित गणमाध्यम मुख्यतः संवादपत्र भाव में परिचित। जनयोगाजोग क्षेत्र में संवादपत्र बहु प्रभावशाली होइथिला।
ମାସିକ, ପାକ୍ଷିକ, ସାପ୍ତାହିକ, ଦୈନିକ ଓ ସାମୟିକ ଖବରକାଗଜ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ ସହ ଜନମତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପୋଥି, ତାଳପତ୍ର, ଖେଦା ଆଦି ରହିଥିବା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ତଥା ଛାପା ମାଧ୍ୟମ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଳପତ୍ର, ପୋଥି ଆଦି ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଛାପା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରୁଛୁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୁଗରେ ଏବେ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଞ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ବିସ୍ମୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଞ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଖବର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ଖବର ପରିବେଷଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟ, ଟେଲେକ୍ସ, ଫ୍ୟାକ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ମୟଜନକ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଉପଯୋଗୀ ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ରୁତକରଣ କରାଯାଇପାରିଛି। ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟ, ଟେଲେକ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ରେଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉନାହିଁ ବରଂ ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତା ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଯାଇ ଗଣ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଟେଲିଭିଜନର ଉଦ୍ଭାବନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗର ଅସମ୍ଭବ ସଫଳତା ଆଣିପାରିଛି। ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଲୋକେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଟେଲିଭିଜନ ଶୁଣିବା ସହିତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବସି ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମ୍ବାଦ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହା କେବଳ କ'ଣ ନା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର AECC1 ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।